இது மழை நாளாக இருந்தாலும் தேவன் நமக்கு கொடுத்த நல்ல நாளாக இருக்கின்றது. Also one day closer to the coming of our Lord. ඉවගේම ස්වාමීන් වහන්සේගේ පැමිණීමට අපි තවත් එක දවසකින් ලං වෙලා තිබෙනවා. அதே போல கர்த்தருடைய வருகைக்கு நாங்கள் மேலும் ஒரு நாள் மேலே அனுமதித்திருக்கின்றோம். He has given us a new month. Today is the first Sunday of that new month. දෙවියන් වහන්සේ අපට තවත් මාසයක් දීලා තිබෙනවා. මේ මාසයේ පළවෙනි ඉරිදා තමයි අද. தேவன் நமக்கு ஒரு புதிய மாதத்தை கொடுத்திருக்கின்றார். அந்த புதிய மாதத்தில் முதலாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை தான். Let us stand now and praise Him in song. All hail the power of Jesus' name. අපි දැන් නැගිට මේ ගීත ගායනා කරමු. எழுந்திருந்து திரையில் போடப்பட்ட பாடலை பாடுவோம். Just 5 verses only, because singly there will be 5. අපි දැන් යාඥා කර මේ රැස්වීම ස්වාමින් වහන්සේගේ අතට බාර කරමු. ප්‍රේමවන්ත ස්වර්ගීය දෙවි පියාණෙනි, ස්වාමිනිය ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා. අපට නැවතත් දිනක් ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ ගත කරන්න ඔබ වහන්සේ දී තිබෙනවා. ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. මේ ඔබ වහන්සේගේ දවසයි. ස්වාමිනී මේ දවස ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් ගත කරන්න අපට ඔබ වහන්සේ පිහිටවන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. දැන් ස්වාමිනී මේ දවසේ මුල් පැය කීපෙදී අපට ඔබ වහන්සේ নমස්කාර කරන්න දී තිබෙනා වූ අවස්ථාව ගැන ස්තුති වේවා. ස්වාමිනී මේ වේලාව ඔබ වහන්සේගේ අතට බාර කරනවා. ඔබ වහන්සේගේ පාලනය යටතට බාර කරනවා. ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනී අපගේ සිත් දන්නා බැවින් අපට කතා කරන්න මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ වහන්සේගේ වචනයෙන් අපට নমස්කාර කරන්න ඔබ වහන්සේම උපකාර කරන්න මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ස්වාමිනී වචනත් අපට දී. ඒ වගේම ස්වාමිනී රොටි කැඩීමේ වේලාවේදී අපට අපව සෝදිසි කරගත්තත්
ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන්න තීරණය කරන්නත් ඔබ වහන්සේ සමග සහභාගීකම භුක්ති විඳින්නත් පිහිටවන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ අතට බාර කරනවා මේ ආකාරයෙන් රැස් වෙන්නට බැරුව සිටිනා වූ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් සියලු දෙනා ස්වාමිනී අප රට මුළුල්ලේ එවැනි අය සිටිනවා ඇති ඒ වගේම ලෝකෙ පුරා සිටිනවා ඇති ඔබ වහන්සේ ඔවුන්ට උපකාර කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ ළඟව වැඩ සිටීම ඔවුන්ට දැනෙන්න සලස්වන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මේ වෙලාව නැවතත් ඔබ වහන්සේගේ පාලනය යටතට බාර කරනවා. අපද බාර වෙනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ஆமென். வானத்தையும் பூமியை படைத்த சர்வவல்லமையுள்ள பிதாவே, நாளும் கூட உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம், சோஸ்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாய் கிரியை செய்கிற என்ற சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், ராஜாதி ராஜாவும் கர்த்தாதி கர்த்தருமாய் இருக்கிறீங்க சுவாமி. உமக்கு நன்றி சோஸ்திரங்கள் சுவாமி. இந்நாளும் கூட சுவாமி இந்த முழு ஆராதனை கூட்டத்தை உடைய கரங்களுக்கு ஒப்படைக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, நீங்களே தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு மட்டும் நீங்களே இந்த இடத்திலே வாசம் செய்கிற கிரியை செய்கிற சர்வ வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே சுவாமி, இந்த கூட்டத்தை நீங்கள் முழுதுமாக பொறுப்பெடுத்து நீங்களே வழிநடத்த வேண்டும் ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே சுவாமி, இந்த அப்பபிக்கும் ஆராதனையும் கூட சுவாமி நீங்களே முழு மனதோடு பரிசுத்தத்தோடு கலந்து கொள்ளத்தக்கதாக உதவி செய்ய வேண்டும் ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொரு உள்ளங்களையும் ஆராய்ந்து பார்த்து இந்த இடத்திலே கலந்து கொள்ள உதவி செய்யும் கர்த்தாவே. அதே போல் சுவாமி, உங்களுடைய வார்த்தையை கொண்டு வர தாசரோடு கூட இருங்க சுவாமி. நீங்களே அவரோடு பரிசுத்தாவின் வல்லமையினாலே கிரியை செய்யவும், ஆண்டவரே வார்த்தை ஒவ்வொரு உள்ளத்திலையும் கதைக்கவும் சுவாமி, இதை விட்டு போகும்போது ஒவ்வொரு உள்ளங்களிலும் ஏதோ சந்தோஷத்தோடு உங்களுடைய வார்த்தைகள் மூலம் நீங்கள் கிரியை செய்ய வேண்டும் ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, அப்பபிக்கும் ஆராதனையும் கூட நீங்கள் கலந்து கொள்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீங்களே வழிநடத்த வேண்டும் ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. வர இருக்க ஒவ்வொருவரும் அதி சீக்கிரத்தில் இந்த இடத்தை அழைத்து வர வேண்டும் ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. நீங்களே வர முடியாதவரை நீங்களே ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் ஜெபிக்கிறேன். இந்நேரத்துக்கு கூட கர்த்தாவே, உங்களுடைய எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய கரங்களுக்கு ஒப்படைத்து ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. ஆமென். Our Lord Jesus Christ is no more on the cross, but he has risen. ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ තවදුරටත් කුරුසේ නෙවෙයි සිටින්නේ, උන්වහන්සේ මරණයෙන් නැගිටලා ඉන්නේ. நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இன்னும் சிலுவையில் இல்லை, அவர் உயிர் தெழுந்திருக்கின்றார். But it is important that we spend time at the foot of the cross to remember the great price paid for each one of us on the cross. නමුත් කුරුසිය පාමුල තවදුරටත් අපි සිටින එක වටිනවා. මොකද අපිට දැනගන්නට පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ මොනතරම් පරිත්‍යාගයක් අප වෙනුවෙන් කෙරුවද කියලා. ஆனால் இன்னமும் நாங்கள் சிலுவையின் அடியிலே நிற்பது நல்லது என்று சொன்னால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக செய்த அந்த தியாக பலியை நாம் நினைவு கூறலாம். So before the Lord's service brings us a message, we will all stand and sing, "When I survey the wondrous cross." දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයා අපට දේව වචනය කෙරෙන්න ප්‍රථමයෙන් අපි නැගිට ගායනා කරමු. තේජසී රාජු. இந்த ஊழியக்காரன் நமக்கு இந்த வார்த்தையை கொண்டு வரதுக்கு முன்பதாக நாங்கள் எழுந்திருந்து திரையிலே போடப்பட்டிருக்க பாடலை பாடுவோம். We sing the first 4 verses because we sing another 5, so just the 4 verses. අපි පද 4යි ගායනා කරන්නේ. සිංහලේ පද 5ක් තිබුණත් My
Once again, we are going to look at that final entry of the Lord Jesus Christ to this world at his second coming. ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තම දෙවෙනි පැමිණීමේදී ඒ උන්වහන්සේගේ ඒ අවසාන මේ ලෝකයට ඇතුල් වීමේ සිද්ධිය විස්තර වෙන දේව වචන කොටස අපි කියවන්ට යනවා. நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு கடைசியாக வருகின்ற அவருடைய இரண்டாவது வருகையினுடைய அந்த பகுதியை குறித்து சொல்லப்படுகிற வேத வசன பகுதியை நாம் பார்க்க போகின்றோம். Revelation chapter 19 එලිදරව් 19 වෙනි පරිච්ඡේදය. வெளிப்படுத்தல் 19வது அதிகாரம். Please try to follow carefully starting at verse 11, chapter 19:11, and try to identify the names given to the Lord Jesus, which God wants us to see and know. කරුණාකර 11 වෙනි පදයේ ඉඳලා ඔබ කියවගෙන යන අතරේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ උත්සාහ කරලා බලන්න ඔබට හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද කියලා යේසුස් වහන්සේට දී තිබෙන නම් දෙවියන් වහන්සේ විසින් ප්‍රකාශ කරන යේසුස් වහන්සේට දී තිබෙන නම් මොනවද කියලා. தயவு செய்து இந்த வெளிப்படுத்தல் 19வது அதிகாரத்திலே நாங்கள் 11வது வசனத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக வாசித்து கொண்டு போகும் நேரத்தில் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பெயர்களை அதாவது தேவன் அறிவித்து ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த பெயர்களை உங்களால் அடையாளம் காண முடிகிறதா என்று பாருங்கள். And I saw heaven opened, and behold a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron. And he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Shall we pray? Loving Father, we thank thee for thy precious word. We pray that thou wilt reveal to us thy Son, the Lord Jesus Christ, by the ministry of the blessed Holy Spirit, through the word of God, so that we may be inspired and enriched by that spiritual vision of the Lord, and we may become better followers of the Lord Jesus as well as better worshippers. We pray that you will open thy word to us. Accept our thanksgiving in Jesus' precious name. Amen. You may have already identified the names given to the Lord Jesus at the final coming, Revelation, which is going to happen soon. ඉතින් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේට දී තිබෙන නම් සියල්ල දැන් ඔබ දකින්න ඇති. එම කොටසේ තියෙනවා උන්වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීමේ උන්වහන්සේට නම් කරලා තිබෙන නම්. ஆகிய அந்த பகுதியிலே அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பெயர்களை நீங்கள் அடையாளம் கண்டிருப்பீர்கள். அவருடைய இரண்டாவது வருகையின் பொழுது அது கடைசி வெளிப்பாட்டின் பொழுது அவர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த பெயர்கள். First one in verse 11, faithful and true. He is called faithful and true. උන්වහන්සේ විශ්වාසය සැබෑය යන නාමයේ අධිතරන් වහන්සේ 11 වෙනි පදයේ. முதலாவது பெயர் 11வது வசனத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, உண்மையும் சத்தியமும் உள்ளவர். Then in verse 13, his name is called the Word of God. 13 වෙනි පදයේ උන්වහන්සේගේ නාමය දෙවියන් වහන්සේගේ වාක්‍යානෝය. නොහොත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයානෝය. 13வது வசனத்திலே அவருக்கு பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை என்று. Thirdly, verse 16, he had a name written, King of Kings and Lord of Lords. තුන්වෙනුව
උන්වහන්සේට නාමයක් ලියා තිබෙනවා. රජවරුන්ගේ රජය ස්වාමිවරුන්ගේ ස්වාමින් වහන්සේය. மூன்றாவதாக 16வது வசனத்திலே ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா என்ற ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. There is also a fourth name which is given in verse 12. හතරවෙනි නමකුත් තියෙනවා 12 වෙනි පදයේ තියෙන. நான்காவது பெயரும் இருக்கிறது, அது 12வது வசனத்தில் இருக்கிறது. He had a name written that no man knew but he himself. උන්වහන්සේට තවත් නාමයක් තියෙනවා කිසි මිනිසෙකුට දැනගන්න බැරි උන්වහන්සේ පමණක් දන්නා වූ නමක්. அவருக்கு இன்னும் ஒரு பெயர் இருக்கிறது, அது அவருக்கே அன்றி வேறொருவருக்கும் தெரியாத பெயர். That speaks to us of his eternal glory, unending glory. එයින් අපට අදහස් කරන්නේ උන්වහන්සේගේ සදාකාලික මහිමයයි. නිම නොවන මහිමයයි. அது அவருடைய நித்திய மகிமையை, முடிவில்லாத மகிமையை எடுத்து காட்டுகிறது. We will continue to know him in eternity in increasing measure, but that knowledge will never come to fullness because it is gradual revelation of Christ. When we have known him and known more and more for 10,000 years, still there will be so much to know about him. අපි අවුරුදු දසදහසක් උන්වහන්සේව ටික ටික දැනගෙන අඳුනගෙන ස්වර්ගයේදී සදාකාලයේදී සිටියත් තවත් ඉතුරු වෙලා දිනවා උන්වහන්සේ ගැන දැනගන්න. நாம் பரலோகத்திலே நித்திய காலத்திலே 10,000 ஆண்டுகளாக அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து வந்திருந்தாலும் மேலும் அவரை குறித்து அறிந்து கொள்வதற்கு பல விடயங்கள் இருக்கும். In Judges 13:18 you may remember how Manoah asked the name of the angel of the Lord. ඔබට මතක ඇති සමහර විට විනිශ්චයකාරයන්ගේ පොතේ 13:18 මානෝවා කියන මිනිසා ස්වාමින් වහන්සේගේ දූතයාගෙන් අහනවා නම මොකක්ද කියලා. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம், நியாயாதிபதிகள் 13:18 மனோவா என்கிற ஒரு மனிதன் கர்த்தருடைய தூதரிடம் உங்களுடைய பெயர் என்ன என்று கேட்கின்றார். And the reply was, it is a mystery. Why do you ask my name? It is a mystery. එතකොට ලැබෙන පිළිතුර මොකද්ද? ඔබ මගේ නම විමසන්නේ ඇයි? ඒක අභිරහසක් කියලා. அவனுக்கு கிடைத்த பதில் என்ன? நீ என்னுடைய பெயரை கேட்பது ஏன்? அது அதிசயம் அல்லது ரகசியம் என்று சொன்னார். So there is so much that we do not know about the Son of God, about the Lord Jesus, which God will reveal to us by and by. ඒ නිසා අපි ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිබඳව නොදන්නා දේවල් බොහෝමයක් තිබේ. ඒවා ටිකින් ටික සදා කාලයේදී අපට හෙළිදරව් කරනු ලබනවා ඇති දෙවියන් වහන්සේ විසින්. ஆகவே அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாங்கள் அறியாத பல விடயங்கள் இருக்கலாம். அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிரமமாக தேவனால் நமக்கு நித்திய காலத்திலே வெளிப்படுத்தப்படும். Today, as we are getting into a time of worship, it will be helpful if we can consider just one of these names and try to understand the meaning as to why such a name is given to the Lord Jesus. එම නිසා අද උදෑසන නමස්කාරයටත් අපිට උපකාර වෙන පිණිස අපි මේ නම් හතරෙන් එක නමක් තෝරාගෙන ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අපි විමසලා බලමු අපිට නමස්කාරයට ඒක උපකාරයක් වෙන පිණිස. ஆகவே இந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த பெயர்களிலே ஒரு பெயரை குறித்து இந்த காலை நேரத்திலே நாங்கள் எடுத்து அதை குறித்து தியானித்து பார்ப்போம். ஆராதனைக்கு நமக்கு உதவி செய்யும் விதமாக. Why is he called faithful and true according to verse 11? ඇයි 11 වෙනි පදයේ තිබෙන ආකාරයට උන්වහන්සේට විශ්වාසය සැබෑය කියා නම් කර තිබෙන්නේ? 11ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது படி ஏன் அவருக்கு உண்மையும் சத்தியமும் உள்ளவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. Now these are questions that we must ask when we read the Bible, because it is the revelation of Christ that will enrich our spiritual lives. මෙවැනි ප්‍රශ්න අපි අහන්න ඕනේ බයිබලයේ කියවනකොට. මන්ද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව එළිදරව් වීම කරන කොටගෙන තමයි අපේ ආත්මික ජීවිතය සන්තුෂ්ත වන්නේ, අපේ ආත්මික ජීවිතය පොහොසත් වන්නේ. நாங்கள் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட கேள்விகளை நாங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த அறிவுத்தான் எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்விலே எங்களை ஆவிக்குரிய ரீதியாக போஷிப்பித்து சத்தூட்டுகிறது.
We generally lead unsatisfied lives. Christians and non-Christians, both alike. මේ ක්‍රිස්තියානි ඇදහිලිවන්තයොත් නොඇදහිලිකාරයොත් අතෘප්තිකර ජීවිතයක් ගත කරනවා. கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளும் விசுவாசிகள் அல்லாதவர்களும் இருவருமே இருபாலாருமே திருப்தி இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள். Believers must realize that the reason behind all our dissatisfaction is the lack of knowledge of the Lord Jesus Christ. අපි තේරුම් ගත යුතුයි ඇදහිලිවන්තයෝ හැටියට. මේ ඇදහිලිවන්ත අපිට මේ අතෘප්තිකර භාවයක් තිබෙන හේතුව ඇයි? යටි හේතුවක් තියෙනවා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිබඳව තිබෙන එළිදරව් වීමේ අඩුකම්. ஆனால் கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளாக நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும், ஏன் எங்களுக்கு இந்த திருப்தி இல்லாத தன்மை இருக்கிறது என்று. நாம் திருப்தி அடையாமல் இருப்பது காரணம் என்ன? அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து போதிய அளவு அறியாமல் இருப்பதினால். We try to fill that void with so many other things which will never bring good results. අපි වෙන වෙන දේවල් වලින් එම හිස්තන පුරවන්න බලනවා. හැබැයි ඒකෙන් අපිට ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. நாங்கள் அந்த வெறுமையை வேறு விடயங்கள் கொண்டு நிரப்ப முயற்சிக்கின்றோம், ஆனால் அவற்றினால் பிரயோஜனம் இல்லை. It is the knowledge of the Lord Jesus Christ that will bring us satisfaction. එම යේසුස් වහන්සේ පිළිබඳ දැනීම තමයි අපිට තෘප්තිමත් භාවය ගෙනෙන්නේ. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்ததான அறிவு தான் எங்களுக்கு திருப்தியை கொண்டு வரும். That is why Peter in his final parting words he is writing in the last verse 2 Peter 3:18, grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. ඒ නිසා තමයි පේතෘස්තුමා තමන්ගේ අවසාන වාක්‍යයේ දෙවෙනි පේතෘස් 3:18 ඔහු කියන්නේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ දැනගැනීමෙහි වර්ධනය වෙන්න. ஆகவே தான் பேதுரு தன்னுடைய கடைசி வாக்கியத்திலே 2 பேதுரு 3:18 அவர் சொல்லுகின்றார், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிலே வளருங்கள் என்று. What is the reason number 1 that he is called faithful and true? උන්වහන්සේ විශ්වාසය සැබෑයි කියන්න හේතුව මොකද්ද? පළවෙනි එක. அவர் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உண்மையும் சத்தியம் உள்ளவர் என்று சொல்லுவதற்கு முதலாவது காரணம் என்ன? Number 1 that I would like to suggest is that he is thus called because he was faithful to the call of the Father, which was according to the eternal counsel of the Godhead. මේ මෙසේ කියන්න හේතුව තමයි මේ දෙවියන් වහන්සේගේ මන්ත්‍රණය සදාකාල මන්ත්‍රණයට අනුකූලව පියාණන් වහන්සේ කළ කැඳවීමට උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තව හිටියා. முதலாவது காரணமாய் நான் சொல்ல விரும்புவது தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தேவத்துவத்தின் நித்திய கால அனாதி தீர்மானத்தின்படி பிதாவானவருடைய அழைப்புக்கு கீழ்ப்படிந்தார். We take the gospel story for granted, but remember, so many things happened before it could be completed, this plan of salvation. මේ ගැලවීමේ සැලසුම සම්පූර්ණ කරන්න ඉස්සර වෙලා ඒක ඉබේ සිදු වුණා කියලා අපි හිතනවා. එහෙම නෙමෙයි. ගොඩාක් දේවල් එතන ඇතුලේ සිදු වෙලා තියෙනවා. நாங்கள் இந்த சுவிசேஷத்தின் செய்தியை சுலபமாக எடுத்துக்கொள்ளுகிறோம், ஆனால் இந்த ரட்சிப்பின் திட்டம் நிறைவேறுவதற்கு முன்பதாக அநேக விடயங்கள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டியதாக இருந்தன. Many of us have read the conversation found in Isaiah chapter 6 verse 8. යසායා 6:8 ලියා තිබෙන ඒ කතාබහ අපි ගොඩක් දෙනෙක් කියවලා තියෙනවා. எங்களில் அநேகர் ஏசாயா 6:8 எழுதப்பட்டிருக்கிற அந்த உரையாடலை வாசித்திருக்கிறோம். Whom shall I send and who will go for us? Then said I, here am I, send me. Isaiah 6:8. යසායා 6:8 මම කවරෙකු යවම්ද? අප උදෙසා යන්නේ කවුද? එවිට මෙන්න මම මෙහිය මා යවුව මැනව. ஏசாயா 6:8 யாரை நான் அனுப்புவேன், யார் நமது காரியமாய் போவான் என்று உரைக்கிற ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டேன். அதற்கு நான் இதோ அடியேன் இருக்கிறேன், என்னை அனுப்பும் என்றேன். A conversation between God Jehovah and Isaiah the prophet. මේ යෙහෝවා දෙවියන් වහන්සේ සහ
යසායා ප්‍රොපේතවරයා අතර සාකච්ඡාවක්. இது யெகோவா தேவனுக்கும் ஏசாயாவுக்கும் இடையிலேயே நடைபெற்ற ஒரு உரையாடல். But it is considered to be an echo of a conversation that took place in eternity past. නමුත් ඒක සාමාන්‍යයෙන් සැලකෙනවා සදාකාල අතීතයේදී සිදු වුණු කතා බහක දෝංකාරයක් හැටියට. ஆனால் இது பொதுவாக கருதப்பட்டு வருகிறது கடந்த கால நித்திய காலத்திலே நடைபெற்ற ஒரு உரையாடலின் ஒரு எதிரொலி தான் இது என்று. God the Father is asking the question, whom shall I send? Who will go for us? And the Son of God is giving the answer, here am I, send me. දෙවි පියාණන් වහන්සේ ප්‍රශ්නය අහනවා මම කවරෙකු යවම්ද? අප උදෙසා යන්නේ කවුද? පුත්‍රයාණන් වහන්සේ පිළිතුර දෙනවා මම මෙහිය මාව යවුව මැනව. பிதாவாகிய தேவன் கேள்வியை கேட்கின்றார், யாரை நான் அனுப்புவேன், யார் நமது காரியமாய் போவான் என்று. குமாரன் பதில் சொல்லுகிறார், இதோ அடியேன் இருக்கிறேன், என்னை அனுப்பும் என்று. Now what we find in the scriptures, in the story of the plan of salvation, is how the Son of God was faithful to that call of the Father. ඔය ගැලවීමේ සැලැස්ම තියෙන මේ සුභාරංචි කතාවේ අපි දකින්නේ පියාණන් වහන්සේගේ කැඳවීමට පුත්‍රයාණන්ගේ තිබුණු විශ්වාසවන්තභාවය. இந்த ரட்சிப்பின் திட்டமாகிய இந்த சுவிசேஷத்தின் கதையிலே நாம் காண்பது என்ன? பிதாவினுடைய அழைப்புக்கு குமாரன் உண்மை உள்ளவராய் இருந்ததையே காண்கின்றோம். This is why God was able to promise, even in the Garden of Eden, when man fell into sin, in Genesis 3:15, God promised that He will send the seed of the woman who will crush the head of the serpent. මෙන්න මේ නිසා තමයි උත්පත්ති 3:15 ලියලා තියෙනවා. ඒදන් උයනේදීම දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු වුණා ස්ත්‍රියගේ බීජය එවනවා කියලා සාතන්ගේ හිස පොඩි කරන්නට. ஆகவே தான் ஏதேன் தோட்டத்திலேயே ஆதியாக 3:15 எழுதப்பட்டிருக்கிறது, தேவன் வாக்கு கொடுக்கின்றார் ஸ்திரியின் வித்தை அனுப்புவதாக அந்த சர்ப்பத்தின் தலையை நசுக்குவதற்கு. God was able to give such a promise because the Son of God was faithful to the call of the Father. දෙවියන් වහන්සේට එවැනි පොරොන්දුවක් දෙන්න පුළුවන් වුණේ පියාණන් වහන්සේගේ කැඳවීමට පුත්‍ර වූ යේසුස් වහන්සේ විශ්වාසවන්ත බව දන්න නිසායි. பிதாவாகிய தேவனுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு வாக்கு கொடுக்கக்கூடியதா இருந்ததுக்கு காரணம் பிதாவாகிய தேவனுடைய அழைப்புக்கு அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து உண்மையுள்ளவராய் இருந்தபடியினால். Genesis 3:15, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. ඉතින් 3:15 මම නුඹත් ස්ත්‍රියත් අතරේ සතුරුකම තබන්නෙමි, ඇගේ වංශය නුඹගේ හිස පොඩි කරනවා. ஆதியாகமம் 3:15 உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன், அவர் உன் தலையை நசுக்குவார். Now we have our own experience of how we become unfaithful in such matters of keeping a promise. We fail to do that. ඉතින් අපි මෙතනදී අපේ කතාවේ අපි නම් අසමත් වෙනවා. අපි අවිශ්වාසවන්ත වෙනවා. පොරොන්දුවක් අපිට ඉටු කරගන්න බැරි වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. எங்களை பொறுத்த மட்டிலோ நாங்கள் இதிலே தோற்று விடுகிறோம், எங்களால் ஒரு வாக்கு கொடுத்ததை காப்பாற்ற முடியாமல் போய் விடுகிறது. We promise to go or promise to come somewhere, but we don't turn up and we give excuses. Oh, I could not, I had this work, that work. Or else we say it's a too difficult task for me, I cannot go. ඉතින් අපි සමහර අවස්ථාවල පොරොන්දු වෙනවා මම අහවල් දේ කරන්නම් මේ දේ කරන්නම් එහෙම කියලා කිව්වට පසුව අපි ඒක මග අරිනවා. අපි ඒක කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා. අපි පස්සේ නිදහසට කාරණා දෙනවා. අනේ මට බැරි වුණා, අහවල් දේ තිබුණා, මේක අමාරු වැඩි. ඒ නිසා මම ඒක කරුවේ නෑ. சில நேரங்களிலே நாமும் கூட வாக்கு கொடுப்பதுண்டு, அதை செய்கிறேன் இதை செய்கிறேன் என்று. ஆனால் நாங்கள் அதை செய்வதில்லை. பிறகு அதற்காக சாக்கு போக்கையும் சொல்லிக் கொள்ளுகிறோம். எனக்கு வேலை இருந்தது, நேரம் இல்லாமல் இருந்தது, அது கடினமாக இருந்தது என்று சொல்லிவிடுகிறோம். But the Lord Jesus was faithful to the call of the Father. Now this call happened before the foundation of the world. Then නමුත් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ
පියාණන් වහන්සේගේ මේ කැඳවීමට විශ්වාසවන්ත වුණා. මේ කැඳවීම සිදු වුණේ ලෝකේ මවන්න ඉස්සර වෙලා. ஆனால் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினுடைய அழைப்புக்கு உண்மையுள்ளவராக இருந்தால் இந்த அழைப்பு உலகத்தை சிருஷ்டிப்பதற்கு முன்பதாக நடைபெற்றது. Then in Galatians 4:4 we have the fulfillment of that. What actually happened. ගලාතිය 4:4 තියෙනවා මේ සම්පූර්ණ වීම ඉටු වීම. கலாத்தியர் 4:4 இது உண்மையிலே நிறைவேறுவதை நாங்கள் காண்கிறோம். When the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. කාලය සම්පූර්ණ වූ විට දෙවියන් වහන්සේ ස්ත්‍රීගෙන් උපන්නා වූ ව්‍යවස්ථාව යටතේ සිටිනා වූ තම පුත්‍රයාණන් එව්වා. கலாத்தியர் 4:5 தமிழிலே காலம் நிறைவேறின போது ஸ்திரீனிடத்தில் பிறந்தவரும் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழானவருமாகிய தம்முடைய குமாரனை தேவன் அனுப்பினார். We will simply say, oh, God loved us and He sent His begotten Son. අපි නම් සාමාන්‍ය සැහැල්ලුවෙන් කියයි දෙවියන් වහන්සේ අපිට ප්‍රේම කරලා තමන්ගේ පුත්‍රයා එව්වයි කියලා. நாங்கள் இதை மிக எளிதில் சொல்லிவிடுகிறோம், தேவன் எங்களில் பிதாவானது எங்களை அன்பு கூர்ந்து தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினார் என்று. But we must try to appreciate the fact that those things happened according to the eternal counsel of the Godhead. නමුත් අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ අගය කරන්න මේ දේවල් සිදු වුණේ දෙවියන් වහන්සේගේ සදාකාලික මන්ත්‍රණයට අනුවයි කියලා. ஆனால் நாங்கள் இதை எண்ணி மெச்சுவதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும். இவை எல்லாமே தேவனுடைய நித்திய கால ஆலோசனையின்படி நடந்தது என்று. Second reason for this name faithful and true. අපි මේ දෙවෙනි හේතුවක් බැලුවොත් උන්වහන්සේ විශ්වාසයේ සැබෑය කියන්ට දෙවෙනි හේතුවක්. அவர் உண்மையும் சத்தியமும் உள்ளவர் என்று சொல்வதற்கு இரண்டாவது காரணத்தை நாங்கள் பார்த்தால் Our Lord Jesus was faithful to the ministry of representing the Father on the earth. අපේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ තම පියාණන් වහන්සේව නියෝජනය කිරීම පිළිබඳව විශ්වාසවන්තව හිටියා මේ ලෝකේ. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே தம்முடைய பிதாவின் பிரதிநிதியாய் இருப்பதற்கு உண்மையுள்ளவராய் இருந்தார். There again, we don't appreciate that very much because we are focused more on what Jesus did on the cross and the benefit I have received. But throughout his lifetime, he was showing us the Father. නමුත් මෙතනදී අපිට වෙන්නේ අපි මෙතනත් අපිට මග ඇරෙනවා. අපි වැඩි හරියක් අපේ අවධානය තියෙන්නේ කුරුසිය ගැන. මොකද අපි වෙනුවෙන් කුරුසිය මැරුණු නිසා. නමුත් උන්වහන්සේගේ ජීවිත කාලය තුල පියාණන් වහන්සේව නියෝජනය කිරීම, පියාණන් වහන්සේව ලෝකයට පෙන්වීම තමයි පුත්‍රයාණන් කෙරුවේ. இதிலும் இதையும் நாங்கள் நழுவ விட்டு விடுகின்றோம். நாங்கள் அதிகமான நேரத்தில் எங்களுடைய கவனம் இல்லாமல் சிலுவையை நோக்கி இருக்கிறது. ஏனால் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்காக சிலுவையிலே பலியானதினாலே, ஆனால் அவருடைய வாழ்நாள் காலத்திலே அவர் பூமியில் இருக்கும் பொழுது பிதாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியே அவர் வாழ்ந்து வந்தார். Now see what John says in John's Gospel chapter 1 verse 18, that no one had seen God at any time. Oh, what a sad thing. Thousands of years people had lived, men have lived on the earth, and no one had seen God, their creator. බලන්න යොහාන් 1:18 මොකද්ද මේ යොහාන් තුමා කියන්නේ? කිසි මිනිසෙකු කිසි දවසක දෙවියන් වහන්සේව දැක නැත. බලන්න අවුරුදු දහස් ගණනක් ලෝකේ ජීවත් වුණාට පස්සේ කිසි කෙනෙක් තමන්ගේ මෞංකාරයව දැකලා නැහැ. பாருங்கள், யோவான் 1:18 என்ன சொல்லுகிறார் என்று, தேவனை ஒருவனும் ஒரு காலம் கண்டதில்லை என்று சொல்லுகிறார். பாருங்கள், 1000 கணக்கான வருடங்களாக மனிதன் இந்த பூமியில் வாழ்ந்தும் கூட தன்னை சிருஷ்டித்தவரை கண்டதில்லை. John 1:18, no man had seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he had declared him. කිසිවෙකු කිසි කාලක දෙවියන් වහන්සේ දුටුවේ නැත. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ ලයේ සිටියා වූ තමන් ඒකජාතක පුත්‍රයාණන්ම
උන්වහන්සේව ප්‍රකාශ කෙරුවා. யோவான் 1:18 தேவனை ஒருவனும் ஒரு காலம் கண்டதில்லை, பிதாவின் மடியில் இருக்கிற ஒரே பேரான குமாரனே அவரை வெளிப்படுத்தினார். If we want to know God, if we want to see God, we must look through the pages of the gospel, and there you will see in the life and character of the Lord Jesus we can see the life and character of God. අපි එනිසා දෙවියන් වහන්සේව දකින්න කැමති නම් අපි බලන්න ඕනේ සුභාරංචි පොත්වල පිටු අතරේ. එහි යේසුස් වහන්සේගේ චරිතය සහ ජීවිතය තුළ අපි දෙවියන් වහන්සේගේ චරිතයයි ජීවිතයයි අපිට පේන්න තියෙනවා. நாம் தேவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமாயின், நாங்கள் தேவனை கண்டு கொள்ள வேண்டுமாயின், சுவிசேஷ புத்தகங்களின் பக்கங்களுக்கூடாக நாங்கள் செல்ல வேண்டும். அதிலே அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையின் குணத்தின் மூலமாக நாங்கள் தேவனுடைய வாழ்க்கையும் குணத்தையும் அறிந்து கொள்கிறோம். Revelation 3:14, the Lord Jesus is given the name faithful and true witness. එලිදරව් 3:14 යේසුස් වහන්සේට නමක් දීලා තියෙනවා විශ්වාස සැබෑ සාක්ෂිකාරයා කියලා. வெளிப்படுத்தல் 3:14 அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, உண்மையும் சத்தியமும் உள்ள சாட்சி என்று. Revelation 19:11 says he is faithful and true. එලිදරව් 19:11 කියන්නේ උන්වහන්සේ සැබෑ විශ්වාසවන්තයි සැබෑයි. வெளிப்படுத்தல் 19:11 அவர் உண்மையும் சத்தியமும் உள்ளவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. But Revelation 3:14 adds another description, that is he is faithful and true witness. නමුත් එලිදරව් 3:14 තා පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා ඒකට උන්වහන්සේ විශ්වාස සැබෑ සාක්ෂිකාරයා. ஆனால் வெளிப்படுத்தல் 3:14 அது மேலும் இன்னொரு சேர்க்கப்படுகிறது, உண்மையும் சத்தியம் உள்ள சாட்சி. Because he gave a testimony, he presented to us all the characteristics of God. එතන යේසුස් වහන්සේ අපට පිළිගන්නවා දෙවියන් වහන්සේගේ ගති ලක්ෂණ සියල්ල. என்றால் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு வெளிப்படுத்தினார், எடுத்து காட்டினார் தேவனுடைய சகல குணங்களையும். Now I am reminding this today, talking about this today, because this point is quite relevant to us, because we are also representing somebody here in the world. දැන් මේක අද අපි මේ ගැන කතා කරන්න එක හේතුවක් වන්නේ මේක අපිට අදාළයි. අපි අද යම් කෙනෙකුව නියෝජනය කරනවා මෙම ලෝකේ. இன்று நான் இதை குறித்து பேசுவதற்கு காரணம் இது எங்களுக்கு மிக பொருத்தமானதாக இருக்கிறது. இந்த பூமியிலே நாமும் இன்னும் ஒருவருடைய பிரதிநிதியாக இருக்கின்றோம். 2 Corinthians 5:20 we are ambassadors for Christ. දෙවෙනි කොරින්ති 5:20 අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා තානාපතියෝය. 2 கொரிந்தியர் 5:20 நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக ஸ்தானாபதிகளாய் இருக்கிறோம். So we are supposed to represent our king in the world. අපි අපේ රජතුමාව මේ ලෝකේ නියෝජනය කරන්න ඕනේ. ஆகவே நாம் நம்முடைய ராஜாவை இந்த பூமியிலே பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும். Our Lord Jesus Christ represented the Father. අපේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේව නියෝජනය කෙරුවා. நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பிதாவானவருடைய பிரதிநிதியாய் இருந்தார். See the bold declaration found in John 14:7-9. We are going to read it together. යොහාන් 14යි 7 සිට 9 දක්වා තියෙන කොටස බලන්න නිර්භීත ප්‍රකාශනය අපි එකට කියවමු. யோவான் 14 7 வரையிலான அந்த பகுதியை நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து வாசித்து போகின்றோம். John's Gospel chapter 14 from verse 7-9. යොහාන් 14යි 7 සිට 9 දක්වා. யோவான் 14 7 வரை. If you had known me, you should have known my Father also. And from henceforth you know him and have seen him. Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Jesus saith unto him, Have I been so long time with you,
and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? See the question in verse 9, or the declaration rather. He that hath seen me hath seen the Father. Ma dakatibena tanatta piyanan mahanseva dutuveya. 9ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்படுகிற இந்த அறிக்கையை பாருங்கள். என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான். That is faithfulness. මේ තමයි විශ්වාසවන්තභාවය. இதுதான் உண்மையுள்ள தன்மை. Our Lord Jesus was faithful in that. He was not projecting himself. He was projecting the Father to the people. දැන් එතකොට මේක තමයි යේසුස් වහන්සේගේ විශ්වාසවන්ත සේවය. උන්වහන්සේ තමන්ව ප්‍රකාශ කරගත්තා නෙමෙයි. ප්‍රකාශ කෙරුවේ පියාණන් වහන්සේ. இதுதான் அவருடைய உண்மையுள்ள ஊழியமாக இருக்கிறது. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தன்னையே வெளிப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை, அவர் பிதாவுடைய வெளிப்பாடாக இருந்தார். He that hath seen me hath seen the Father. මාව දැක ඇති තැනැත්තා පියාණන් වහන්සේ දුටුවේය. என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான். Now at the end of our lives, can we ever think of or hope of saying, he that hath seen me hath seen the Lord Jesus? දැන් අපි අපේ ජීවිතේ කෙලවර වෙනකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් මෙහෙම අපිට කියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අපිට බලාපොරොත්තුවක්වත් තියෙයිද එහෙම කියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මාව දැක්ක එක්කෙනා යේසුස් වහන්සේව දැක්කා කියලා. எங்களுடைய வாழ்க்கையின் முடிவிலே எங்களுக்கு இப்படி யோசித்து பார்க்க முடியுமா அல்லது கூற முடியுமா, எங்களை கண்ட ஒருவன் அன்று இயேசு கிறிஸ்துவை கண்டான் என்று. We must learn the meaning of faithfulness. අපි විශ්වාසවන්ත භාවය කියන එකේ තේරුම දැනගන්න ඕනේ. நாங்கள் உண்மையாய் இருத்தல் என்பதனுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Now we find even great men like Moses under pressure. They came in, they finally he took glory to himself. Do you want us to bring water out of this rock? බලන්න අර මෝසස් වගේ ඉතාමත්ම බලවත් දෙවියන් වහන්සේගේ දාසෙක් පවා ලොකු ආතතියක් පීඩනයක් ආපු වෙලාවේ ඔවුන්ට වැරදුනා. ඔබට මතකද ඔහු Tamanට ගෞරවය ගත්තා. ඔහු කිව්වා නුඹලා කැමතිද අපි මේ ගලෙන් මේ පර්වතයෙන් වතුර ගේනවට කියලා ඇහුවා. மோசேஸ் போன்ற வல்லமையானவர்களுக்கு கூட பெரும் அழுத்தம் வரும் நேரத்திலே அவர்கள் தவறிழைத்தார்கள். அவர்கள் தங்களுக்கு மகிமையை எடுத்துக்கொண்டார்கள். அவர்கள் சொன்னார்கள், உங்களுக்கு வேண்டுமா இந்த கண்மலையிலிருந்து தண்ணீர் வருவதற்கு என்று சொல்லி அந்த கண்மலையை அடித்தார்கள். But we find that is why we see about the Lord Jesus greater than Moses. He was faithful in his house, that he never took the glory to himself, always glorified the Father. නමුත් ඔබ දැනගන්න ඕනේ, අපි දකින්න ඕනේ අපේ යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ගෘහයේ විශ්වාසවන්තව උන්වහන්සේ හැම විටම පියාණන් වහන්සේට ගෞරවය දුන්නා. තමාට ගත්තේ නෑ ගෞරවය. ஆகவே தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம், ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மோசேயிலும் பெரியவராக இருந்தால் அவர் தனக்கு எப்பொழுதுமே மகிமையை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. அவர் எப்பொழுதுமே பிதாவுக்கு மகிமை செலுத்தி தேவனுடைய வீட்டிலே எங்கும் உண்மையுள்ளவராக இருந்தார். That is why even at a time when he was doing one of the greatest miracles, raising the dead, he was giving glory to the Father. ඒක අපි පේන්නේ අර උන්වහන්සේ මලවුන් නැවත නැගිටීම වගේ බලවත්ම ප්‍රාතිහාර්ය කරන විටදී පවා දෙවියන් වහන්සේට තමයි ගෞරවය දුන්නේ. ஆகிதான் நாங்கள் காண்கின்றோம், மரித்தோரை உயிர்த்தெழ செய்வது போன்ற மிக பெரிதான அற்புதங்களை செய்கிற நேரத்தில் கூட பிதாவுக்கே மகிமையை செலுத்தினார். Please do not go after your own glory and honor. Always be faithful to the Lord Jesus. He must get all the glory. ඉතින් අපි ඒ නිසා මේ අපිට ගෞරවයක් නමක් මේ ලබා ගන්න අපි ඒක පස්සේ යන්න හොඳ නැහැ. හැමතිස්සෙම ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේට තමයි අපි கௌரவය ලබා දිය යුත්තේ. ஆகிய நாம் ஒரு பேரையோ அல்லது மகிமையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு செல்லக்கூடாது. எப்பொழுதுமே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துக்கே மகிமையை செலுத்த வேண்டும். At the end of our lives, if no one is there to speak good of us and praise us at our funeral, that is quite okay. We must accept that because God will get all the glory. අපි අපගේ මලගම දවසේදී
අපි ගැන හොඳ කියා මිනිසුන් මේ විස්තර කර කර මෙයා කියපු කරපු හොඳ කතා කරන්නේ නැතුව සිටීම තමයි හොඳම. දෙවියන් වහන්සේට ඔක්කොම ගෞරවයේ යන්න අවශ්‍යයි. நம்முடைய மரண ஊர்வலத்தின் நாளிலே எங்களை குறித்து யாராவது நன்மையாக குணத்தை பாராட்டி யாரும் பேசுவதற்கு இல்லை என்று சொன்னால் அது நல்லது, அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் தேவனுக்கு எல்லா மகிமையும் சென்றடைகிறது. That is why even at the cross the Lord Jesus said, "Do you think that I cannot ask of the Father and he will send me the angels to help me?" ඒකයි අර යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ අර කුරුසෙ ළඟදී කියන්නේ ඒකයි. ඔබ හිතනවාද මට බැහැයි කියලා පියාණන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්න? උන්වහන්සේ මට දේවදූතයන් උදව්වට එවන පිණිස. ஆகவே தான் சிலுவைக்கு செல்லும் நேரத்தில் கூட அவர் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், நான் பிதாவினிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டால் அவர் எனக்கு உதவி செய்யும்படியாக தூதர்களை அனுப்பாரோ என்று. He did not say, "You wait and see what I can do." උන්වහන්සේ කිව්වේ නෑ උඹලා ඉඳලා බලපල්ලා මට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. அவர் சொல்லவில்லை, நீங்கள் பாருங்கள் என்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று. So he was faithful. That is the meaning of being faithful. මේක තමයි විශ්වාසවන්තකම කියලා කියන්නේ. විශ්වාසවන්තකම කියන එකේ අර්ථය ඒකයි. இதுதான் உண்மையுள்ளவர்களாய் இருத்தல் என்பது, உண்மையுள்ளவர்களாய் இருத்தல் என்பதே அர்த்தம் இதுதான். Then the third reason, තුන්වෙනි හේතුව. மூன்றாவது காரணம், Our Lord Jesus was faithful to the plan of redemption. අපේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ මිදීමේ සැලැස්මට විශ්වාසවන්ත වූ හිටියා. நம்முடைய அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து மீட்பின் திட்டத்திற்கு உண்மையுள்ளவராய் இருந்தார். He came to the garden of Gethsemane and he prayed a prayer. Gethsemane විරට ඇවිල්ලා යාඥාවක් කෙරුවා. கெத்செமனே தோட்டத்திற்கு வந்து அவர்கள் ஜெபம் செய்தார். That prayer is written in Matthew 26:39. ඒ යාඥාව මතෙව් 26:39 ලියලා තියෙනවා. அது மத்தேயு 26:39 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Father, if it be possible, let this cup pass from me. පියාණනි, පුළුවන් නම් හැකිනම් මේ කුසලානය මාගෙන් පහ වේවා. பிதாவே, கூடுமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கும்படி செய்யும். If he stopped his prayer at that sentence, Father would have answered the prayer and taken him home to glory without going through the cross. උන්වහන්සේ යාඥාව එතනින් නැවැත්තුවා නම් පියාණන් වහන්සේ යාඥාවට උත්තර දෙනවා. උත්තර දෙනවමයි. ස්වර්ගයට ගන්නවා කුරුසෙට යන්නේ නැතුව. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஜெபத்தை அத்தோடே முடித்திருப்பாராக இருந்தால் பிதாவானவர் நிச்சயமாகவே அந்த ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுத்திருப்பார். அந்த ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுத்து சிலுவைக்கு செல்லாமல் அவரை மேலெடுத்திருந்திருப்பார். But he continued to pray, saying, "Nevertheless, not as I will, but as thou wilt." නමුත් උන්වහන්සේ ඒ මතෙව් 26:39 යාඥාව තව ටිකක් කෙරුවා. මොකද්ද? නමුත් මා කැමති ලෙස නොව ඔබ වහන්සේ කැමති ලෙස වේවා. ஆனாலும் மத்தேயு 26:39 அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஜெபத்தை அத்துடன் நிறுத்தாமல் மேலும் தொடர்ந்து செய்தார். அதில் சொன்னார், ஆகிலும் என் சித்தத்தின் படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின் படியே ஆக கடவுது. That is the prayer that saved us from eternal hellfire. ඒ යාඥාව තමයි අපිව සදාකාලික නිරයෙන් ගලවපු යාඥාව. அந்த ஜெபம் தான் எங்களை நித்திய நரகத்திலிருந்து காப்பாற்றிய ஜெபம். He gave himself into God's hands for God's plan and perfect will to be established. උන්වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගේ අතර තමන්ව බාර දුන්නා. පියාණන් වහන්සේගේ සදාකාලික සලස්ම ගැලවීමේ සලස්ම ඉටු වෙන්න. அவர் தன்னை பிதாவின் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தார். பிதாவுடைய நித்திய கால ரட்சிப்பின் திட்டம் நிறைவேறும்படியாக. We accept to do something, and when we realize halfway through the task is too much for us, we give up and go away. අපි සමහර දේවල් කරන්න බාර ගන්නවා. බාර අරගෙන අර බාගෙට දාලා යනවායි කියලා කියන්නේ. මේ වැඩේ බරපතල වැඩි කියලා හිමින් සැරේ වැඩේ බාගෙට දාලා යනවා. நாங்கள் ஏதாவது ஒரு வேலை செய்வதற்காக பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறோம். ஆனால் செய்து கொண்டு போகும் நேரத்திலே அது கடினமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி அதை பாதியிலேயே விட்டு விடுவோம். This work of redemption was the most difficult thing to do. මේ ගැලවීමේ මිදීමේ ක්‍රියාව තමයි අමාරුම දේ. இந்த மீட்பின் செயல்தான் செய்வதற்கு மிக கஷ்டமான செயல். He knew what was going to come. උන්වහන්සේ දැන හිටියා මොකද්ද වෙන්න යන්නේ කියලා. அவர் அறிந்திருந்தால் என்ன நடக்கப் போகிறது என்று. Separation from the Father, පියාණන්ගෙන් වෙන්වීම. பிதாவை விட்டு பிரிவு. All the sin of mankind were to be placed on him. මුළු මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ පාපය උන්වහන්සේ පිට තබනවා.
மனித இனத்தின் மொத்த பாவமும் அவர் மீது வைக்கப்படுகிறது. He was going to be judged and punished. උන්වහන්සේට දඬුවම් ලැබෙනවා, උන්වහන්සේව විනිශ්චය වෙනවා. அவர் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு தண்டனை அனுபவிக்க போகிறார். It is much more than the physical pain and agony. මේ ශාරීරික දුක විපත ඒ වේදනාවට වඩා ගොඩක් එහා ගිය එකක්. அது உடல் ரீதியாக கிடைக்கின்ற வதை வேதனைகளை விட மேலான அப்பாற்பட்ட ஒன்று. We talk about so much about the pain, agony, the nails going through the palms and all that. That is true. But thousands and thousands of people were killed like that. But what happened to the Lord Jesus was far more greater than that. අපි මේ අත්වලට යන ගහනවා ගොඩක් වේදනාවෙන් නේද රිදුනා නේද කියලා අපි ගායනා හැම කරනවා ගොඩක්. ඒ වුණාට ඒ වගේ මරුණු මිනිස්සු දහස් ගාණක් හිටියා. ඒ මෙතන උනේ ඊට වඩා මහා බරපතල දෙයක්. ඊට වඩා වේදනාව කියන්න බැරි තරම් දෙයක් සිදු වුණේ. நாங்கள் பொதுவாக அந்த கைகளை ஆணி அடிக்கப்பட்டது அது மிக வேதனையானது என்று சொல்லி அதை குறித்து நாங்கள் பாடுவது உண்டு. ஆனால் அது போன்று பல ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு அப்படிப்பட்ட மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த சம்பவத்தில் நடைபெற்றதோ மிகுந்த அதை விட மிக வேதனையான ஒன்றாய் இருந்தது. That is bearing the burden of our sin. අපේ පාපයේ බර දරා ගැනීම. அது நம்முடைய பாவத்தின் பாரத்தை சுமத்தல். Separation from the Father. පියාණන් වහන්සේගෙන් වෙන්වීම. பிதாவை விட்டு பிரிதல். We will never understand this. අපි කවදාවත් මේක තේරුම් ගන්නෑ. இதை எங்களால் ஒருபோதும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. No one can understand. කිසි කෙනෙකුට බෑ මේක තේරුම් ගන්න. யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. What happened on that day at the cross? குருசிய මත හිදුණු දේ මොකක්ද කියලා අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ. அந்த நாளிலே சிலுவையிலே என்ன நடந்தது என்பதை ஒருவராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. The Lord Jesus was faithful to the plan of redemption. ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ මිදීමේ සලස්පට විශ්වාසව සිටියා. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மீட்பின் திட்டத்திற்கு உண்மையுள்ளவராய் இருந்தார். He entered into the most holy place having obtained eternal redemption. Hebrews 9:12. හේබ්‍රෙව් 9:12 උන්වහන්සේ සදාකාල මිදීම ලබාගෙන සුද්ධ ස්ථානට එකවරක් ඇතුල් වුණා. அவர் நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணி அதிபரிசுத்த ஸ்தலத்திலே ஒரு தரம் பிரவேசித்தார் என்று எபிரேயர் 9:12 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Continue to meditate on the meaning of the name faithful and true as we now briefly worship. අපි කෙටියෙන් නමස්කාර කරන අතරේ විශ්වාසයේ සැබෑ කියන්නා වූ මේ වචනවලට ඔබ තවත් මෙනෙහි කරමින් නමස්කාර කරන්න. நாங்கள் சுருக்கமாக ஆராதனை செய்கிற இந்த நேரத்திலே உண்மையும் சத்தியம் உள்ளவர் என்பதை குறித்து மேலும் தியானித்து பாருங்கள். Let us worship the Lord. Please now go down to time of worship. Be very brief. අපි දැන් නමස්කාර කරමු කෙටියෙන්. ඊටාම කෙටියෙන් නමස්කාර කරමු. நாங்கள் மிக சுருக்கமாக சீக்கிரமாக ஆராதனை செய்வோம்.
உண்மையும் சத்தியமும் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே, ஆண்டவரே, இந்த காலை
Dear brothers and sisters, as we have been reminded this morning that the Lord Jesus Christ was faithful, true and faithful to the plan of redemption, here we have another opportunity to remember the Lord Jesus at the breaking of bread. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි අද උදෑසන අපට මතක් කර දෙනු ලැබුවා ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ ඒ මිදීමේ සැලසුමට උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සැබෑව සිටිය බව දැන් අපට යලිත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා රොටි කැඩීම තුලින් එම දේ සිහි කරන්නට. அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, எங்களுக்கு இன்று காலை நேரத்திலே ஞாபகப்படுத்தப்பட்டது அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து மீட்பின் திட்டத்துக்கு உண்மையுள்ளவராய் இருந்தார் என்று. இப்பொழுது இந்த அப்பம் பிக்குதல் மூலமாக எங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது, அதை நினைவு கூறுவது. Yes, though salvation is free to all of us, it cost the Lord Jesus his own precious blood. Oh, ගැලවීම අප හැම දිනාටම නොමිලේ වුණාට ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේට උන්වහන්සේගේ රුධිරේ මිලය ගෙවන්නට සිදු වුණා. ரட்சிப்பு நம்ம எல்லாருக்குமே இலவசமாக இருந்தாலும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தம்முடைய இரத்தத்தை சிந்த வேண்டியதாயிற்று. And the Lord Jesus Christ is telling us to do this in remembrance of him. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ අපට කියන්නේ උන්වහන්සේව සිහි කරන පිණිස මේ කරන්න කියයි. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார், அவர் நினைவு கூறும்படி இதை செய்யும்படியாக. So this morning let us be grateful for what the Lord Jesus Christ has done for your salvation and mine. එනිසා මේ උදෑසන ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ ඔබගේ ගැලවීම ගැනත් මාගේ ගැලවීම පිණිසත් උන්වහන්සේ කර තිබෙන දේ ගැන අපි කෘතඥ වෙමු. ஆகிய அன்று இயேசு கிறிஸ்து தாமே உங்களுடைய இரட்சிப்புக்காகவும் என்னுடைய இரட்சிப்புக்காகவும் செய்ததை எண்ணி நன்றியுள்ளவர்களாயிருப்போம். But the word of God also gives us a warning, a word of warning that we should partake at this table in a worthy manner. නමුත් දේව වචනේ අපට අනතුරු ඇඟවීමක් කරනවා අපි සුදුසු ලෙස මේ රොටි සහ මිදියුෂ වලට සහභාගී විය යුතුයි කියා. ஆனால் வேத வசனத்திலே எங்களுக்கு ஒரு எச்சரிப்பும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, நாங்கள் தகுதியுள்ள பிரகாரமாக இந்த பந்தியிலே பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்று. In 1 Corinthians chapter 11 verse 28, we are encouraged, let a man examine himself and let him eat of this bread and drink of this cup. පළවෙනි කොරින්ති 11:28 අපට කියා තිබෙනවා එක එක්කෙනා තම තමාම සෝදිසි කොට ඒ රොටි කෑවාවේ ඒ කුසලානෙන් බීවාවේ. 1 கொரிந்தியர் 11:28 நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்து அறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன் என்று. So let us examine our lives before the Lord and see if there is any sin that which we have not given up on, which we continue to do. Let us ask the Lord to cleanse us afresh this morning. අපි අපේ ජීවිත සෝදිසි කරවලමු. අපි අත්හරින්න නැතුව දිගටම ඒ කරන යම් පාප වැරදි තිබෙනවා නම් එය ස්වාමින් වහන්සේට කියා දී සමාව ලබා ගමු මේ උදෑසන. ஆகிய நாங்கள் எங்களை சோதித்து பார்த்து நாங்கள் கைவிட்டு விடாமல் தொடர்ந்து ஒரே பாவத்தை செய்து கொண்டிருப்போமா இருந்தால், தொடர்ந்து செய்கிற பாவம் இருக்குமா இருந்தால் அதை நாங்கள் அறிக்கையிட்டு மன்னிப்பு பெற்றுக்கொள்வோம். And every sin that easily beset us, let us confess to the Lord and receive fresh forgiveness. අප පහසුවෙන් අසු කරන සෑම පාපයක්ද ස්වාමින් වහන්සේට කියා දී අපි සමාව ලබා ගනිමු. அதே போல எங்களை சுற்றி நெருங்கி எங்களை இலகுவில் பற்றி கொள்ளுகிற பாவம் எதுவும் இருப்பின் அதை நாங்கள் அறிக்கையிட்டு மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வோம். Then we can partake in a worthy manner and remember the Lord Jesus. එහෙනම් අපිට සුදුසු ලෙස මේ මේසයට සහභාගී වී යේසුස් වහන්සේව සිහි කරන්නට පුළුවන්. அப்பொழுது நாங்கள் தகுதியுள்ளவர்களாக இந்த பந்தியிலே பங்கு கொண்டு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நினைவு கூற முடியும். Our gracious loving heavenly Father, we thank the Lord for these sacred emblems of bread and wine, which reminds to us that supreme sacrifice on the cross of Calvary on our behalf. ප්‍රේමවන්ත දෙවි පියාණනි, අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා මේ ශුද්ධ වූ සංකේත වන රොටි සහ මිදියුෂ ගැන. ඒ කල්වාරි කුරුසිය මත ඔබ වහන්සේගේ ශරීරයත් රුධිරයත් අපට මතක් කර දෙන නිසා ස්තුති වේවා. அன்பான பிதாவை நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். அந்த குமாரனாகி அன்று இயேசு கிறிஸ்து செய்த அந்த தியாக பலிக்காக எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த அப்பத்துக்காகவும் பாத்திரக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். இதன் மூலமாக இந்த குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்து தாமே சிலுவையிலே உடைக்கப்பட்ட அவருடைய சரீரத்தையும் அவருடைய இரத்தத்தையும் நினைவுபடுத்துகிறபடியினால். Lord Jesus, we thank thee for thou wast true and faithful to the plan of redemption, though it was a very
difficult, agonizing experience to go through. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ මිදීමේ සැලසුමට ඔබ වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සැබෑව සිටිය නිසා එය කොයිතරම් අමාරු කාර්යයක් වන නමුත් அன்றைய இயேசுவே நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். எங்களுடைய மீட்பின் திட்டத்திற்கு தேவரீர் உண்மையுள்ளவரும் சத்தியமுள்ளவருமாய் இறுதி வரையில் இருந்தபடியினாலே அது எவ்வளவு கடினமான வேதனை மிகுந்ததாக இருந்தாலும் Lord, help us this morning to partake in a worthy manner and to remember the Lord Jesus. ස්වාමිනී අද උදෑසන සුදුසු ආකාරයෙන් සහභාගී වන්නටද වගේම යේසුස් වහන්සේව සිහි කරන්නටද අපට පිහිට වුණ මැනව. ஆண்டவரே இந்த காலை நேரத்திலே நாங்கள் தகுதியுள்ளவர்களாகவும் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் நினைவு கூறுகிறவர்களாகவும் இந்த பந்தியிலே பங்கு கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்தருளும். Accept our thanksgiving, for we pray in the name of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. අපේ ස්තුතිය පිළිගත මැනව ස්වාමිනී. ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි යාඥා කොට ඉල්ලා සිටිනවා. எங்களை நன்றியை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆண்டவரே, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் வேண்டி நிற்கிறோம். ආමේන්. මක්නිසාද මම නුඹලාට බාර දුන්නේ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ලැබීමි. එනම් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොටි රැගෙන ස්තුති කොට කඩා මේක නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය. මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. එලෙසම රාත්‍රී කෑමෙන් පසු කුසලානද්දී මේ කුසලාන මාගේ ලෙයින් පිහිටවන අලුත් කිවිසුමය. යම් පමණවර නුඹලා මෙයින් බොන්නහුද ඒ පමණවර මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. මක්නිසාද නුඹලා යම් පමණවරක් මේ රොටි කන්නහුද කුසලානෙන් බොන්නහුද ඒ පමණවරක් ස්වාමින් වහන්සේ එනතුරු නුඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්නහුය. நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தப்படி பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாய் இருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வரமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள்.
Our gracious, loving Heavenly Father, we thank the Lord for giving us this wonderful opportunity to gather together in the name of the Lord Jesus this morning and to remember the Lord Jesus at the breaking of bread. And also we were able to worship Thee. Thank Thee also, Lord, for encouraging us and motivating us through Thy precious word. Lord, we thank Thee for giving us this opportunity, Lord, in spite of various restrictions, to gather in this manner. Lord, we pray for Thy people scattered throughout our country who gather in this manner. Lord, our dear brothers and sisters in our branch assemblies, Lord, we pray that Thou would be with them, Thou would bless them, Thou would give them their portion, and Lord, Thou would minister to Thy people through Thy precious word. Lord, we also remember the dear saints scattered throughout the world. Lord, we pray for Thy people in Australia. Lord, we pray for Thy people in the great land of India. Lord, and others in Canada, in USA, in the Middle Eastern countries, Lord, and in various other countries. Lord, we pray that Thou would encourage Thy people. Lord, many of them are not able to gather together in this manner to worship the Lord and to remember the Lord in the breaking of bread due to this global pandemic. Lord, we pray Thou would have mercy upon Thy people. Lord, encourage Thy people, motivate Thy people, answer the prayer of Thy people, protect Thy people, O Lord, we pray. Lord, we pray that and thank Thee that we can also bring our offerings unto Thee this morning. Lord, we fully acknowledge that we give unto Thee out of that which Thou hast given to us and blessed us with. So Lord, accept our thanksgiving and our praise and our worship, and be with us, O Lord, in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. We thank and praise God for the enabling given to us to have the marriage of Jonathan and Tashmi last Friday. Everything went on all right by God's grace. We thank the Lord for. අපි ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. පසුගිය සිකුරාදා ජොනතන් සහ තාශ්‍රීගේ විවාහ මංගල්‍යමය අපිට මේ තත්වයන් යටතේ පවත්වා ගන්න දුන්නු කරුණාව පිළිබඳව. நாங்கள் தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுகின்றோம். இந்த சூழ்நிலையின் நடுவிலும் கூட ஜொனத்தன் தஷ்னி அவருடைய திருமணத்தை கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தினத்தன்று இந்த இடையூறுமின்றி நல்லபடியாக செய்து கொள்ளப்படுத்த கிருபைக்காக. Next week, please remember to come at 11 o'clock. Not at 8:30 for you, it will be at 11 o'clock in the morning. ඊළඟ ඉරිදා ඔබ සමට නමස්කාරය තිබෙන්නේ උදේ 11ට. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களுக்கான ஆராதனை காலை 8:30 காலைல 11 மணிக்கு. As soon as the schools start, we will begin the Sunday school as well. අපි පාසල් පටන් ගත්තු වහාම ඉරිදා පාසලත් ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட உடனேயே ஞாயிறு பாடசாலையும் நாங்கள் ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம். Other meetings, Wednesday, Thursday, Friday, the meetings will be held as usual here. අනිකුත් රැස්වීම් බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සිකුරාදා මේ ස්ථානයේ සුපුරුදු පරිදි පැවැත්වෙනවා. வார நாள் கூட்டங்கள் புதன்கிழமை, வியாழக்கிழமை, வெள்ளிக்கிழமை தினங்களில் இருக்கிற கூட்டங்கள் வழமையின்படியே இந்த இடத்திலே நடைபெறும். We have a book written in Sinhala, written by one brother Jayanta Silva, who was a co-worker with us many years ago, but he is serving the Lord elsewhere in the country. He has written a very good book about quarantining and COVID-19 and Christian faith.
It's a good book. You can pick up a copy. The value of a book is 100 rupees, but you can pick it up free of charge. And like to have 2 copies, that also is possible if you really have to give some money. අපිට දිනවා මේ ජයන්ත සිල්වා සහෝදරයා ලියපු පොතක් නිරෝධායනය COVID-19 සහ කිතුණු ඇදහිල්ල. ඒ සහෝදරයා ඉස්සර කාලේ අවුරුදු ගානක් පෙර අපිත් සමග එකට සේවය කරපු සහෝදරේ. දැන් ඔහු වෙනම සේවයක් කරගෙන යනවා, සභා සේවයක් වෙන පළාත්වල. හොඳ පොතක් මේක. මේකේ මේ ගොඩක් විස්තර දිනවා මේ රෝගය පිළිබඳ විස්තර, මේ වෛරසය පිළිබඳ සහ ඉතින් ඇදහිලිවන්තයන්ට ඒක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල්. අපි හිතනවා මේ පොත් හොඳයි කියලා අපි කීපයක් මිලදී ගත්ත රුපියල් 100 බැගින්. නමුත් අපි මේක සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නේ නොමිලේ. ඔබට කැමතිනම් පොතක් ගෙනියන්න පුළුවන්. අත්‍යවශ්‍ය නම් පොත් දෙකක් ගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන මේ පොත් ටික තියලා තියෙනවා. ස්තුතියි. இங்கே ஒரு புத்தகம் அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கிறது சிங்கள மொழியிலே தனிமைப்படுத்தல் என்ற தலைப்பிலே, அதாவது COVID-19 கிறிஸ்தவ விசுவாசம் என்ற தலைப்பிலே ஜெயந்த சில்வா என்ற சகோதரன் எழுதியிருக்கின்றார். முன்னைய நாட்களிலே அவர் எங்களுடன் சேர்ந்து ஊழியம் செய்து வருவார். இப்பொழுது தனியாக சபை ஊழியம் செய்து வருகிறார். இதிலே இது குறித்ததான பல விவரங்கள் தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இது 100 ரூபாய் கொடுத்து நாங்கள் வாங்கியிருக்கிறோம், ஆனால் உங்களுக்கு இது இலவசமாய் கொடுக்கப்படுகிறது. இன்னும் ஒருவருக்கு கொடுப்பதற்கு அத்தியாவசிய தேவை இருக்குமாயின் 2 புத்தகங்களை கூட நீங்கள் எடுத்து செல்லலாம். The election week, please pray for the country, the future of the country, and also pray regarding this pandemic situation, that it will pass off now and the country will come back to normal. කරුණාකර යාඥා කරන්න දැන් මේ සතියේ අපි මේ මැතිවරණ සතියක්. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ඉල්ලා යාඥා කරන්න. ඒ වගේම මේ රෝගී තත්වයන් මේවා පහ වී ගිහිල්ලා රට සාමාන්‍ය අතර හැරෙන පිණිස යාඥා කරන්න. இந்த வாரத்தில் தேர்தல் காலமாக இருக்கிறது. ஆகவே இதுக்காக ஜெபித்துக் கொள்வோம். அதே போல் இந்த நாட்டின் நிலைமை மாற்றமடைந்து வளமைக்கு திரும்ப வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபித்துக் கொள்வோம். Time to bring offerings. Then අඳුරගෙන අතර තිරේ ගියා කියමු. காணிக்கைகள் கொண்டு வரும் நேரத்திலே திரையிலே போடப்படுகிற இந்த பாடலை நாங்கள் பாடுவோம். Let us pray. අපි ආඥා කරමු. ස්වර්ගීක මහෝත්තම දෙවි පියාණනි, අපි ඔබ වහන්සේට කෘතඥ පූර්වකව අපගේ ජීවිත යලිත් බාර දෙනවා, කැප කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතෙක් දුර අප ගෙනා වූ ඔබ වහන්සේ ඉදිරියටත් අප ගෙන යමින්
අපිට පිහිට වුණ මැනව වඩා වැඩි ආකාරයෙන් ඔබ වහන්සේව හඳුනන අය හැටියට සාක්ෂිකාරයන් වෙන්න අපිට කරුණාව දුන මැනව ස්වාමීනි මේ දිනවල බොහෝ දෙනෙක් ඔබ වහන්සේ ගැලවීමට ගෙනා මැනව මේ සම්බන්ධව අපිව මෙහි යුව මැනව විශ්වාස සැබෑ වූ තනන් වහන්සේ අපිවත් එවැනි ආකාර පුද්ගලයන් බවට පත් කළ මැනව දෙවි ස්වාමීනි අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට දැක්වූ කරුණා අනුග්‍රහය පසුගිය සතියේදී දැන් ඉදිරි සතිය ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා ස්වාමීනි සමාදානයේ ආරක්ෂාව තබමින් මේ මැතිවරණ කටයුතු නිම වෙන්න සලස්වා ඔබ වහන්සේගේ සදාකාලික සැලසුම් ඉටු වෙන්න සලස්ව මැනව සැබෑ රජතුමාණන් ඔබ වහන්සේය ස්වාමීනි ඒ නිසා සුභාරංච දොරටුව විවරව තිබෙන්න සැලැස්සුව මැනව එන කාලවකවානුවලදී අවකාර මනුෂ්‍යයන් ඔබ වහන්සේ අදහාගෙන ගැලවීම ලබන්නට සුභාරංචියේ හඬ හැම තැනම ඇසෙන්න සැලැස්සුව මැනව මේ මොහොතේ අපි අසනීප තත්වයන්ගෙන් පසු වෙන ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් මතක් කරගන්නවා චන්ද්‍ර කුමාරී සහෝදරියගේ යසුරන් දරුවා විලුදු දරුවා ගැන ඉල්ලනවා වහන්සේ අපේ මොර ගැසීමට උත්තර දී සුවය උදා කර දුන මැනව. දෙවි ස්වාමීනි තවත් අපේ ආඥාව ඕබනාවෙන් ඉන්නා වූ වහන්සේගේ දරුවන් අපි මතක් කරනවා. හවුල් ඇදහිලිවන්තයන් අසනීපව ඉන්න අය. දෙවි ස්වාමීනි අපි සෝමලතා සහෝදරිය ඇතුළත්ව ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ සුවය උදා කර දුන මැනව. දැන් අද මීළඟට උදේ 11ටත් හවස 4:00 තිබෙන নমස්කාර මෙහෙයන් ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පවත්වන්න කරුණාව දුන මැනව. දෙවි ස්වාමීනි අපි ඉල්ලා සිටිනවා අපිට හැකි ඉක්මනින් මේ තත්වයෙන් මිදී අපිට රැස්වීම සභාවක් වශයෙන් පැවැත්වීමේ හැකියාව ලබා දුන මැනව. ස්වාමීනි ළමයින්ගේ කුඩා දරුවන්ට ඉරිදා පාසල ආරම්භ කිරීමටත් හැකියාව ලබා දුන මැනව. අපි ඉල්ලා සිටිමින් ඔබ වහන්සේගේ හස්තවලට අපි සෑම දිනම බාර වෙනවා ස්තුති ප්‍රශංසා නමස්කාර කරනවා යලොම්කාර ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන්. Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the continued fellowship and continued speaking and the lingering presence of the blessed Holy Spirit rest and abide with each one of us this morning and until the Lord Jesus Christ comes again. Amen.